आयच्या खास उलोवप करपाक महात्मा गांधी बद्दल मॅडम प्रिया सडेकर ही मॅडम प्रिया सडेकर एक होम मेकर म्हणटा आपूण पण ताजें कंट्रिब्युशन हेर फिल्डान भरपूर आसा इन्क्लुडींग सामकें चड म्हत्वाचें सांगपाचें म्हणल्यार ती भगवत गीता हाजे क्लासीस घेता समजलें सो इट्स समथींग व्हेरी युनीक महात्मा गांधीचो मरणाचो दीस फक्त एक मॉर्निंग दीस न्ही पण आमकां एक रिफ्लेक्शन करपाक की कशे भाशेन एक महान व्यक्तीक मरण आयलें आमचे पासत सांगपाक म्हळ्यार आनी तेच जो कल्चर आसा ऑफ नॉन वायलन्स तो आमी मुखार व्हरपाक सारकें आतां मागता मॅडम प्रिया सडेकर आनी आपलें उलोवप कर Thank you, sir. Thank you to Goa Pradesh Congress Committee for observing this very beautiful day, 30th January 2025, the 77th death anniversary of Mahatma Gandhi as Martyrdom Day. It's a very important day to all of us actually, and it is teaching us a lot of things through his life journey. He is not there with us. He's passed and gone for many decades now, and we are still living his day even today. That is a big thing, and he deserves a big round of applause even before I say anything about him. Good evening everyone. It is an honor to stand before you today and speak about one of the greatest leaders in history, Mahatma Gandhi. He was not just a freedom fighter, he was a visionary, a leader of non-violence, and an inspiration to millions around the world, and I think everyone sitting here will agree about this. But Gandhi did not believe in violence or hatred. Instead, he led movements like the non-cooperation movement, civil disobedience movement, and Quit India movement, urging Indians to resist British rule peacefully. His ideas of non-violence, ahimsa, and self-reliant Swadeshi became powerful tools in India's fight for freedom. If we truly want to honor him, we must adopt his values in our daily lives, like by standing for truth, treating everyone with respect, which we sometimes forget in nowadays. In these few decades, if we all go and look back into our lives, we've been forgetting these, teachings what are taught by a very great personality like Mahatma Gandhi ji. Gandhi's influence extended beyond India. His philosophy inspired leaders like Martin Luther King Jr. in the United States and Nelson Mandela in South Africa, proving that non-violence is a universal force for change. He believed in Hindu-Muslim harmony and fought against untouchability, dreaming of an India where everyone was treated as equals. Unfortunately, on January 30th, 1948, he was assassinated by, you all know his name, sir also refused taking the name, so do I. आयच्या खास उलोवप करपाक महात्मा गांधी बद्दल मॅडम प्रिया सडेकर ही मॅडम प्रिया सडेकर एक होम मेकर म्हणटा आपूण पण ताजें कंट्रिब्युशन हेर फिल्डान भरपूर आसा इन्क्लुडींग सामकें चड म्हत्वाचें सांगपाचें म्हणल्यार ती भगवत गीता हाजे क्लासीस घेता समजलें सो इट्स समथींग व्हेरी युनीक महात्मा गांधीचो मरणाचो दीस फक्त एक मॉर्निंग दीस न्ही पण आमकां एक रिफ्लेक्शन करपाक की कशे भाशेन एक महान व्यक्तीक मरण आयलें आमचे पासत सांगपाक म्हळ्यार आनी तेच जो कल्चर आसा ऑफ नॉन वायलन्स तो आमी मुखार व्हरपाक सारकें आतां मागता मॅडम प्रिया सडेकर आनी आपलें उलोवप कर Thank you, sir. Thank you to Goa Pradesh Congress Committee for observing this very beautiful day, 30th January 2025, the 77th death anniversary of Mahatma Gandhi as Martyrdom Day. It's a very important day to all of us actually, and it is teaching us a lot of things through his life journey. He is not there with us. He's passed and gone for many decades now, and we are still living his day even today.
That is a big thing, and he deserves a big round of applause even before I say anything about him. Good evening, everyone. It is an honor to stand before you today and speak about one of the greatest leaders in history, Mahatma Gandhi. He was not just a freedom fighter, he was a visionary, a leader of non-violence, and an inspiration to millions around the world. And I think everyone sitting here will agree about this. But Gandhi did not believe in violence or hatred. Instead, he led movements like the non-cooperation movement, civil disobedience movement, and Quit India movement, urging Indians to resist British rule peacefully. His ideas of non-violence, ahimsa, and self-reliant Swadeshi became powerful tools in India's fight for freedom. If we truly want to honor him, we must adopt his values in our daily lives, like by standing for truth, treating everyone with respect, which we sometimes forget in nowadays. In these few decades, if we all go and look back into our lives, we've been forgetting these, teachings what are taught by a very great personality like Mahatma Gandhi ji. Gandhi's influence extended beyond India. His philosophy inspired leaders like Martin Luther King Jr. in the United States and Nelson Mandela in South Africa, proving that non-violence is a universal force for change. He believed in Hindu-Muslim harmony and fought against untouchability, dreaming of an India where everyone was treated as equals. Unfortunately, on January 30th, 1948, he was assassinated by, you all know his name, sir also refused taking the name, so do I. Other than violence, the minute some accident also takes place, there's no communication in a society, everybody goes to pounce on each other. Like if a communication happens, sorted out nicely, things can be sorted out very peacefully, I believe. As Gandhi himself said, be the change you wish to see in the world. Let us all take inspiration from his life and work towards a better, more peaceful world. Thank you so very much. माय मगाचो येवकार, a very good evening to all of you. आज 30th January आणि आज आमचे महान फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी हांचो डेथ एनिवर्सरी 77th डेथ एनिवर्सरी आणि आमचे काँग्रेस पार्टीन डिसायड केल्लें आसा की आजचो दीस हो मार्टरडम डे असो म्हूण आमी मानवचो. आनी हाजें कारण म्हणल्यार सगळ्यांक खबर आसा आमची हिस्ट्री आसा, सामकी रीच हिस्ट्री आसा, कशे भाशेन महात्मा गांधीजी फ्रिडम स्ट्रगलान नॉन वायलन्स हें करून प्रॅक्टीस करून आमकां फ्रिडम मेळिल्लें आसा. आपलो लायफ ताणें दिल्लो आसा आनी त्या टायमार आज आमी पळयतात आख्या देशान कशे भाशेन एक रॉंग नॅरेटीव हें करतात, स्प्रेड करतात की महात्मा गांधी कोण न्हय आनी जो महात्मा गांधी मारता ताका हिरो करपा सोदतात. सो ह्या खंय वायट जाल्लें आसा. त्या कारणाक लागून ही आज आमी हांगा नावेली हें घडोवन हाडला. एक रिस्पेक्ट आमचे ग्रेट लिडर फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी हाका दिवपाक आमी हो हांगा नावेली बागान घेवपाचो चड कारण म्हणल्यार एक सांगपाक की BJPक गोडे एक रिप्रेजेंटेशन आसतलें नावेलीन, तें डिफॉल्ट जावं कितें जावं, पूण तांकां हें मतीन दवरचें न्ही की महात्मा गांधीक जो रिस्पेक्ट आनी जो आदर आसा तो नावेलकारां मदीं तसोच आहा, कायम आसा. आनी तो रिस्पेक्ट केन्नाच वचपाना. तुमी RSSच्या कितलेच भाशेन तुमी हें करपाक सोदीत नावेली, पूण तें तुमकां आमी करूंक दिवचें ना. आनी हें जागृताय हाडपा खातीर चड करून आमी हो नावेली प्रोग्राम घडोवन हाडलो आसा. माय मगाचो येवकार, a very good evening to all of you. आज 30th January आणि आज आमचे महान फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी हांचो डेथ एनिवर्सरी 77th डेथ एनिवर्सरी आणि आमचे काँग्रेस पार्टीन डिसायड केल्लें आसा की आजचो दीस
हो मार्टरडम डे असो म्हूण आमी मानवचो. आनी हाजो कारण म्हणल्यार सगळ्यांक खबर आसा आमची हिस्ट्री आसा, सामकी रीच हिस्ट्री आसा. कशे भाशेन महात्मा गांधीजी फ्रिडम स्ट्रगलान नॉन वायलंट प्रमाण नॉन वायलन्स हें करून प्रॅक्टीस करून आमकां फ्रिडम मेळिल्लें आसा. आपलो लायफ ताणें दिल्लो आसा. आनी त्या टायमार आज आमी पळयतात आख्या देशान कशे भाशेन एक रॉंग नॅरेटीव हें करतात, स्प्रेड करतात की महात्मा गांधी कोण न्हय आनी जो महात्मा गांधी मारता ताका हिरो करपा सोदतात. सो हें खंय तरी वायट जाल्लें आसा. त्या कारणाक लागून ही आज आमी हांगा नावेली हें घडोवन हाडला. एक रिस्पेक्ट आमचे ग्रेट लिडर फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी हाका दिवपाक. महात्मा गांधीचें सांगपाचें म्हणल्यार ताणी इतलो सॅक्रिफायस केलो नॉन वायलंट मुवमेंटान. कितलेच फावटी तो जेलीन गेला. आनीक जेन्ना फ्रिडम मेळ्ळें आमकां 1947 जेन्ना फ्रिडम मेळ्ळें इमिजिएटली रायट्स स्टार्ट जाले. लोक एकमेकांक मारपा लागले. जायत हें जालें, डिस्प्यूट जालें. आनी जेन्ना इतले प्रमाणान लोकांक एकमेकांक मारपा लागले त्या टायमार महात्मा गांधी हो हंगर स्ट्रायकार गेलो 15 जानेवारी 1948. 15 जानेवारी 1948 हंगर स्ट्रायकार गेलो फक्त सांगपाक की आमी हे इतलीं वर्सां इतलो काळ ब्रिटिशार लागीं झगडले फ्रिडम मेळपाक ना आमचे मदें झगड्यो करपाक. सो ह्या खातीर तो फास्ट अँड टू डेथ म्हण ताणें हंगर स्ट्रायक सुरवात केली 15 जानेवारी 1948. हंगर स्ट्रायकाच्या कारणान तो भरपूर वीक जाल्लो. आनीक जेन्ना तो प्रेयर सर्वीस वयतालो प्रेयर हॉलां वयतालो तेन्ना ताका ताजे ग्रँड निसीज आहा ते आदार दिवन तो वयतालो. इतल्यानूच तो जो किलर आहा सांगपा म्हळ्यार तेजें नांव देखून काडप न्ही आमी. कित्याक तेका नांव काडप म्हळ्यार तेका मान करप. आनी महात्मा गांधीचो इतली हें केल्लो ताका फाटल्यान उडोवप. सो त्या खातीर हांव ताजें नांव सुद्दां काडपाक रेडी ना. ताणी ताजे मुखार येवन डायरेक्टली 3 गोळी मारले ताजे चॅस्टार आनी ताका मरण आयलें. सो इतले सॅक्रिफायस केले उपरांत सुद्दां आज आमी आख्या देशान पळयता BJP आनी RSS कशे भाशेन एक रॉंग हें धाडपा सोदता, रॉंग हिस्ट्री क्रिएट करपा सोदता की महात्मा गांधी कांय करना आनी उलट हाका ह्या हें करतात. हांव सांगतालो तेन्ना जेन्ना बॉम्ब एटॅक जाल्लो त्या टायमार महात्मा गांधीन एक हें केलो स्टेटमेंट केलो की आपणाक सपोज मरण आयलें इफ आय हॅव टू डाय एट द हँड्स ऑफ अ मॅड मॅन म्हणटालो तो. म्हळ्यार तेका खबर आशिल्लें कितें तरी हें वायलन्स म्हळ्यार कोण एक सेन्सिबल मनीस न्हू तोच करपाक शकता. एट द हँड्स ऑफ अ मॅड मॅन आय वील एक्सेप्ट इट विथ अ स्मायल. म्हळ्यार इतली ताची तयारी आशिल्ली म्हळ्यार इंडियाक ह्या देशाक आपलो जीव दिवपाक. सो ह्या भाशेन असले आमचे लिडर जे आशिल्ले आनी तांकां आमी फाटल्यान उडोवप हें आमचें रॉंग आसा.